Shalom, shalom mpendwa mtazamaji. Kwa majina ni Mama Neema Lezin, mtangazaji wako wa kipindi cha Sauti ya Uponyaji. Kwa siku ya leo nimetaka tuzungumzie namna gani utaweza kutambua ya kuwa ili wazo ambalo limekuja kwenye akili yako linatoka kwa Mungu ama wazo ambalo limekuja kwenye akili yako linatoka kwa Shetani. Utajua namna gani wazo ambalo limetoka kwa Mungu. Wazo ambayo inatoka kwa Mungu ni wazo ambayo itakuja kwako na haita kukulazimisha, haita kuoblige, haita kuletea hofu, haita kuletea woga na mashaka ndani mwako, haikulazimishe kufanya kitu ambacho kimekuja kwenye mawazo yale. Ni wazo ambayo inakupatia uhuru ya kuchagua. Yaani wazo ambayo inatoka kwa Mungu ni wazo ambayo haita kuondolea uhuru ndani mwako, haita kulazimisha, haita kuondolea ile uwezo wako wa kudeside, wa kuamua. Lakini sasa tuone wazo ambayo inatoka kwa Shetani. Wazo ambayo inatoka kwa Shetani ni wazo ambayo inapokuja kwako, inapokuja ndani yako, inakuja na kukulazimisha kufanya hicho kitu kwa haraka sana. Yaani unakutanisha ndani mwako mumekuwa msukumo wa haraka wa kufanya kitu hapo hapo. Shetani anapokuja ndani ya bustani ya Edeni, alikuja kwa Eva, alikuwa amejigeuza kama nyoka. Na alipoleta wazo kwa Eva, haraka Eva ameenda kuchuma tunda na amekula. Haraka Eva amempa na mume wake Adamu. Wazo la kishetani linapokujia, linakuja na uharaka na linakulazimisha. Lakini Biblia inasema hivi: amua ni nani utakaye mtumikia. Yaani Mungu anatupatia ile mamlaka ya kuamua. Tuamue kile ambacho tunakitaka. Lakini Shetani yeye anapoleta wazo, yeye ni haraka anakuwa kama anakulazimisha. Na ndio maana wengine wa dada wameolewa na wanaume ambao hawako wazuri. Siseme uzuri ya maumbile, lakini watu ambao hawako sawa. Yaani utamwona mwanaume anakuja kwa dada, anakuja kwa mfano, anakuja mwezi huu, wiki moja mumeanza urafiki, wiki ya kufata amekuvalisha pete, wiki ya kufata ameleta mali kwenu, wiki ya kufata ameleta, yani imekuwa sasa ndoa. Unaona mambo ni haraka, yani hauna wakati, hakuachii hata wakati ya kuweza kutafakari. Anakuwa ni kama anakulazimisha. Ni hivyo Shetani anataka kulazimisha watu. Akileta wazo anakulazimisha, wewe fanya hivi, chukua mkopo kwa fulani, chukua mkopo fasi fulani. Anakulazimisha mambo yafanye haraka. Lakini Mungu yeye anataka sisi wenyewe tukamate maamuzi, na mambo ya Mungu yanaenda taratibu. Huduma inaanza leo,
unaenda pole pole pole. Lakini shetani yeye mambo yake akianza na wewe, leo uko hivi, kesho kutwa umekuwa hivi, kesho kutwa, yani mambo yake ni haraka haraka, anakulazimisha. Mpendwa wangu, fahamu ya kwamba kitu chochote kile kinachotaka haraka hakitoke kwa Mungu, ila kinatoka kwa shetani. Mungu anataka tukamate maamuzi wenyewe. Mungu hatulazimishi, lakini vya shetani ni vitu ambavyo vimekuwa vikikulazimisha, kinakulazimisha ukamate maamuzi ya haraka haraka. Cha Mungu hakitulazimishe, lakini cha shetani kinatulazimisha na tuweze kufanya vitu kwa haraka haraka. Mungu atubariki mpendwa mtazamaji wangu.